Assalamualaikum. This week we continue our lecture with FMA Health Regulation. So dia ada 3 learning outcome dalam topik ni yang student kena tahu, which are state the objective of health regulation under FMA 1967, and number 2 is to list 5 strategies of health regulation under FMA 1967, and number 3 is explain for health regulation under FMA 1967. And for the objective of health regulation under FMA, apa tu objective of health regulation? Number 1 is to prevent the occurrence of disease due to excessive use and exposure to lead, asbestos, mineral dust and noise. And number 2 is formulation of minimum standard to protect workers exposure. Maksudnya kat sini objektif dia ada 2 lah. Objektif dia adalah untuk mengawal lah, untuk mengelakkan daripada terkena penyakit disebabkan oleh penggunaan yang secara berlebihan ataupun pendedahan ataupun penggunaan secara berlebihan terhadap plumbum, asbestos, debu mineral dan juga kebisingan. And then melalui health regulation ni akan develop kita panggil minimum standard untuk melindungi para pekerja yang terdedah kepada semua exposure ni lah. And then protection of workers are by number 1 is determining exposure limit, identifying and assessing level of exposure, reducing exposure using engineering control, administrative procedure and personal protective equipment, and early detection of disease through health surveillance, and finally creating awareness among workers through training and information. And in the health regulation, it includes 4 major parts. Number 1 is factories and machinery, lead regulation 1984, factory and machinery asbestos process regulation 1986, factories and machinery noise exposure regulation 1989, and finally factories and machinery mineral dust regulation 1989. So health regulation under FMA 1967, important aspect of health regulation under FMA 1967. So yang ni adalah dia punya untuk dia punya ni lah. LD adalah lead, AP adalah asbestos process, M adalah dia punya mineral dust, N adalah noise. So untuk lead ni memang dia punya checklist dia banyak Ada semua ni. Lain-lain ni dia adalah P, penalty And S here is no smoking What is HND? Tengok bawah ni, handling and disposal ataupun changing room / locker. Yang ni kena ada changing room, locker dengan SS is shower. Okey, maksudnya dari segi hygienic practice and facility ni, company kena menyediakan semua-semua ni lah untuk pekerja yang terdedah kepada, contohnya kepada mineral dust ni, company kena sediakan changing room. Kalau dia orang terdedah, dia orang kena tukar baju. And then locker, mesti sediakan locker lah untuk letak baju-baju untuk ditukar kan. Kalau terlalu terdedah sangat kepada mineral dust. And finally kena ada S iaitu shower. Kalau terdedah terlalu banyak, kena ada room untuk pekerja tu boleh shower, get dia shower. And then kalau contoh untuk noise, you tengok sini ada HRG. HRG tu adalah hearing. So yang ni merujuk kepada PPE personal protective equipment, kena ada PPE yang cater bahagian hearing. Maksudnya dia kena ada
PPE yang boleh untuk menutup telinga lah. Maksudnya dia tidak terdedah secara directly kepada noise tu. And then AUD. AUD tu apa dia? AUD adalah audiometric test. Yang ni adalah medical surveillance. Maksudnya kita buat medical check up secara berkala, nak tengok dia punya audiometric test itu, maksudnya dia punya pendengaran tu masih okey ataupun tidak. So sebabnya dia terdedah kepada tahap noise yang agak tinggi everyday, so dia akan effect dia punya gegendang telinga. So cara macam mana kita nak monitor adakah dia punya pendengaran tu masih berada di tahap yang normal ataupun tidak, kita kena make sure kita punya pekerja tu dihantar untuk buat medical surveillance. Check lah dia punya audio ataupun dia punya pendengaran lah. Okay. And yang ni adalah dia punya dokumen berkaitan dengan LED Regulation 1984. So, Factories and Machinery LED Regulation 1984 is referring to the FMA 1967. So, you can click to this link. Dalam link DOSH, you boleh tengok dari segi dia punya regulation. Contoh kata saya klik. Nanti dah saya tunjuk. Okay. So, untuk arrangement of regulation, dia banyak part lah. Sampailah sekali part miscellaneous ataupun lain-lain. So, you kena ingat basically dia punya part ni lah. Memang banyak. Tapi, kalau ni pun, kalau you tak boleh ingat exactly dia punya betul-betul nama starting tu, you ingatlah dia punya sum of the keyword. And dari segi dia, setiap part ni dia dah explain lah. Kalau untuk part 1 preliminary, dia dah tetapkan action levels mean employee exposure without regard to the use of respirator to an airborne concentration of lead of 75 microgram per cubic meter or of air average over an 8-hour period. So yang ni dah ditetapkan, and lead burning means the melting of lead by any oxygen gas flame or otherwise for the purpose of including the metal to flow. And lead process means any manufacturing process involving the use or handling of lead and without affecting the generality of the foregoing definition include the smelting of ores containing lead burning, the melting or casting of lead, buffing and the manipulation, movement or other treatment of lead in particulate or molten form. Semua item ni ditetapkan dalam part 1 iaitu preliminary stage. Okey, dalam preliminary stage ni kita ada application and obligation. Yang ni you boleh baca sendiri. And then dalam part 2 kita ada section 5 and section 6 and 7. So dia dah tetapkan limit dia kepada berapa. Yang ni dia tetapkan kepada 150 microgram per meter cubic for 8-hour average, and action level dia adalah sebanyak mana. And then apa jadi kalau dia bekerja lebih daripada 8 jam sehari. So kita kena kira dia punya ni permissible exposure limit kena kira juga. Adakah limit tu telah keluar daripada range dia ataupun tidak. Sebab dia sepatutnya 150. Katalah you kira-kira dapat 180, maksudnya tidak bagus untuk pekerja tu lah. Akan menyebabkan pelbagai komplikasi. Sebab badan kita dia ada limit dia. Kalau lebih betul dia akan menyebabkan pelbagai komplikasi kepada kita punya human body. And then permissible exposure limit when using respirator. Respirator are used to supplement engineering and work practice control to comply with the PEL of this regulation. And untuk exposure monitoring, kita ada basis for initial determination. And then kita ada juga positive initial determination. Kita ada basis, kita ada positif. Basis ni maksudnya yang selalulah kena buat. Selalu yang umum ni, yang umum yang dia selalu buat lah.
Dia hanyalah untuk monitoring limited to employee who exposed to the greatest airborne concentration of lead in the workplace. Dia sesuai, yang basis ni selalunya diaplikasikan kepada pekerja yang terdedah kepada airborne concentration yang terlalu tinggi dekat dia punya tempat kerja. So kalau tak tinggi sangat dia tak pakai lah basis of for initial determination ni. So dia akan okay, yang ni untuk positive initial determination, any employee exposure to lead at or above the action level, the employer shall conduct employee exposure monitoring which is representative of the exposure for each and every employee engaged in the workplace which is exposed to lead. Okay. Negative initial determination. Yang ni maksudnya exposure untuk employee yang tidak terdedah kepada airborne concentration. And additional monitoring whenever there has been a production process control or personal change which may result in new or additional exposure to lead, additional monitoring shall be conducted. So dalam case ni you kena tahulah dia punya situation. Okay, kalau dia bagi situation dalam soalan kan, macam dia kata okay, employee ni terdedah kepada airborne concentration yang teramat tinggi. So kita kena pakai monitoring dari segi apa? Basic ke, positif ke, negatif ke? So you kena tahu. Macam yang kalau employee tidak langsung terdedah kepada lead, so kita hanya buat monitoring dari segi negative initial determination sahaja. And for methods of compliance, so dia adalah section di bawah section 16 hingga section 19. Dia adalah untuk specify the requirement for engineering and work practice control, respiratory protection, mechanical ventilation and recirculation of air, and finally administrative control. Okay, untuk part respiratory protection, dia cover untuk respirator selection, respirator and usage and the requirement maintenance of the PPE, respirator program. And for protective work clothing and equipment, dia cover untuk protective work clothing and equipment but not limited to coveralls or similar full body work clothing, glove, hats and shoes or disposable shoe coverlets, face shield, vented goggles or other appropriate PPE approved by chief inspector. Okay, untuk part protective work clothing and equipment, dia ada banyak jenis bawah section 25. Dari segi cucian ataupun pembersihan, cleaning and replacement, sebab baju yang dipakai oleh pekerja tu selalunya kena dicuci ataupun diganti kalau sudah rosak. Macam nak kata dia pakai jumpsuit kan, jumpsuit ataupun baju kat luar tu untuk protective macam lab coat ke, jumpsuit ke. So make sure dia punya baju tu mesti kena clean lah dan dia mesti dry. At least seminggu sekali, dalam seminggu tu at least dia kena sepatutnya lah kena basuh seminggu sekali dan mesti dikeringkan. And daily to daily, kalau employee tu terdedah and daily to employee who exposure level without regard to use of aspirator are over 300 microgram per kilometer of lead as an 8-hour TWA. Maksudnya kalau seminggu sekali tu untuk yang biasa, kalau employee tu terdedah tinggi dia punya lead dia tu, maksudnya lebih daripada 300 microgram per cubic meter, so dia kena cuci sepatutnya setiap hari lah, dia kena cuci dan keringkan. And cleaning, laundering or disposal of protective clothing and equipment required. Maksudnya proses cucian, pembersihan ataupun kita nak dispose kita punya protective clothing tu, nak buang ke, ataupun equipment yang berkaitan yang terdedah kepada lead juga diperlukan lah. Yang ni perlu disediakan oleh pihak majikan.
And then pihak majikan juga sepatutnya membaik pulih atau menggantikan protective clothing yang sudah rosak ataupun dah tak elok untuk maintain dia punya effectiveness. And all protective clothing is removed at the completion of a work shift only in a change room. Contaminated protective clothing which is to be cleaned, laundered or disposed of is placed in a closed container in the change room which prevent dispersion of lead outside the container. Maksudnya, katalah protective clothing tu dah rosak ataupun kalau tak rosak pun kamu nak cuci, nak hantar untuk cucian, kita tak bolehlah letak protective clothing tu merata-rata, campur merata-rata biar terdedah kepada udara, tak boleh ya. So, majikan tu kena sediakan satu container yang khas, memang dia label kat situ, container for disposing protective clothing. So kalau nak dispose, dia punya pekerja kena masukkan ke dalam pakaian yang nak dispose ke dalam container tu. Katalah container ni letak for cleaning purpose, dia kena masuk cleaning purpose dan container tu mesti bertutup untuk mengelakkan daripada lead yang terkena pada baju tu expose kepada udara. Bila expose pada udara, dia akan membahayakan pekerja-pekerja yang lain. And then inform in writing any person who clean or launders protective clothing or equipment of the potentially harmful effect of exposure to lead. Maksudnya katalah nak pergi hantar untuk cuci, untuk bersihkan, so kena inform lah dekat tempat yang nak conduct proses pembersihan lah tu untuk cuci tu, kena bagi tahu dia, okay, protective clothing ni dia dah expose kepada lead. So, that person kena practice safety precaution regarding the lead exposure. And then, yang ni kena inform in writing ya, dalam bentuk, bukan inform dengan mulut lah. Yang ni kena buat surat secara rasmi lah. Inform in writing ataupun email lah kan. And then container of contaminated protective clothing are labelled as follow. Kena letak caution, amaran. Clothing contaminated with lead, do not remove dust by blowing or shaking. Dispose of lead contaminated wash water in accordance with government regulation. Kena letak label macam ni. And then prohibit the removal of lead from protective clothing or equipment by blowing, shaking or any other means which disperse lead into the air. Maksudnya kalau orang yang nak mencuci protective clothing tu, dia kena ikut SOP yang sebenarnya yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dia tak boleh shake the clothing, dia tak boleh blow, macam nak hilangkan debu lead kat situ, dia tak boleh. Dia ada cara dia untuk mengelakkan daripada lead tu dia expose kepada udara. And then dari segi housekeeping, melibatkan surface cleaning, floor and vacuuming. And for hygiene facility and practice, mesti kena ada clean floor, floor dia punya lantai tu mesti dibersihkan daripada debu, lead ataupun segala kotoran. And then pembersihan perlu dilakukan dengan menggunakan vacuum cleaner. Tak perlulah katalah lead, ada serbuk lead kat situ kan. You pergi sapu-sapu pula, nanti tak boleh lah. Kita kena pakai vacuum yang sesuai. And then use of compressed air is prohibited. Okay, compressed air tu, penggunaan compressed air adalah dilarang sama sekali ya. And then for biological monitoring of blood, lead sampling and analysis. Okay, kalau orang tu terdedah kepada lead 30 hari per year, dia lebih daripada 30 hari dia terdedah kepada lead per year, setahun. Katalah setahun dia buat proses tu, kata dia proses lead tu, dia ambil masa selama 50 hari contoh. Maksudnya lebih daripada 30 hari kan. So, dia kena buat blood lead test setiap 6 bulan. Kalau dia untuk setiap 3 bulan, kalau jadi setiap 3 bulan, maksudnya kata dia cek. Mula dia buat 6 bulan dulu. Lepas buat 6 bulan, tiba-tiba dia cek, dia punya kandungan lead dalam darah dia tu di antara 40 hingga 60 mikrogram per 100 gram blood.
Kata dia dapat 50. So dia kena repeat lagi, buat lagi blood lead test tu selama 3 bulan pula. Katalah buat lagi, dia punya lead tu makin meningkat dalam darah. Jadi 70. So dia kena buat dalam masa sebulan lagi. Dan sebulan dia kena buat test lagi. 1 month if in period of medical transfer. And then 1 month for women who are able to conceive. Untuk perempuan pun kena buat juga. Kalau perempuan tu, untuk perempuan kita kena buat sebulan sekali lah. Okay, kalau medical examination frequency. Okay, medical surveillance is conducted setahun sekali ya. Jika kandungan lead tu adalah kurang daripada 40 microgram per 100 gram blood. And then before being assigned to a work area where air concentration lebih daripada action level ataupun ada tanda-tanda keracunan plumbum ataupun lead. And every worker in the medical transfer if required by a doctor. And then yang ni berkaitan dengan medical removal protection. Okay, temporary removal due to the elevated blood lead levels. Okay, worker should be removed ataupun transfer. Dia mesti dipindahkan ataupun ditukarkan jika dia buat blood lead test menunjukkan kandungan lead dalam darah itu dah melebihi daripada 80. Sama ataupun lebih daripada 80 microgram per 100 gram blood. And then kalau dia buat test average ni sebanyak 3 test konsekutif, maksudnya dia buat test pertama, kedua, ketiga, kita buat average 3 kali berturut-turut. And then dia dapat dia punya lead dia sama ataupun lebih daripada 73 microgram per 100 gram ataupun 40 microgram per 100 gram dalam wanita yang boleh mengandung. So yang ni dia punya value dia, lead dia tu. So maksudnya pekerja tu tak boleh dah bekerja di situ. Dia kena ditukarkan kepada departmen lain. Sebabnya kalau kita biarkan dia kat situ lagi, kandungan lead dalam badan dia akan makin bertambah dan bertambah dari sehari-sehari, dia akan membahayakan kesihatan kerja tu. And then health of the worker may be affected based on the result and medical opinion. And then employee information and training. So, majikan perlu menyediakan satu program latihan kepada semua pekerja yang terdedah kepada plumbum ataupun lead ni. Dan latihan ataupun training ni mesti menerangkan berkenaan dengan legal requirement, risiko dia dan cara untuk mengawal daripada mengawal exposure tu lah, control measure. And for record keeping, okay, untuk exposure monitoring record kena maintain selama at least 2 tahun, and medical surveillance okay, maintain for as long as the employee is being employed and shall be transmitted to the chief inspector within 3 months after termination of the employee's employment. And medical removal record for at least the duration of the employee's employment. Miscellaneous, yang ni kita panggil lain-lain . Yang ni adalah penalti ataupun denda upon conviction, fine not exceeding daripada denda tidak melebihi daripada RM2,000. Okay, later saya akan explain berkenaan dengan asbestos pula .